बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 16 दिसंबर मंगल के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने। अहम खबरें। अडयाला जेल के बाहर इस वक्त सूरत हाल क्या है? खान की फैमिली का धरना जारी। आसिम लॉ के खिलाफ इमरान खान के बाद खानदान भी डट गया और आज अलीमा खान एक दफ़ा फिर इन्हें तत्ते तवे पर बैठाने लगी हैं। बड़ा इंटरव्यू भी कहाँ से कैसे आएगा उसकी तफसील भी। और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में महमूद अचकज़ई समेत तहरीक इंसाफ मुतहरक है। दावतनामे, मुलाकातें और अहम शख्सियात को बुलाया जा रहा है। 18वीं तरमीम में छेड़छाड़, सूबों की बाज़गश्त और नून लीग ने चीफ की गिरफ्तारी का, आर्मी चीफ गिरफ्तारी का, वरना वो भी ऑल पार्टीज में शामिल ना हो जाएं। बड़ी तादाद में ब्यूरोक्रेसी के इस्तीफे और फरार। इसके साथ यूक्रेन के मामले पर भी बड़ी पेशरफ्त है। तेल की कीमतों में कमी और तहरीक इंसाफ की क़यादत के बयानात। और आज इन्हें मैं एक लाएअमल मैं दूंगा, ये तो नहीं देते। आज इमरान खान की बहनों की जो मुलाकात तो नहीं हो सकी, इनकार किया गया। बुशरा बीवी उनकी फैमिली के साथ भी मुलाकातें नहीं हुई, बल्कि उनका जो लाया हुआ सर्दियों का सामान वो भी नहीं पहुंचने दिया जा रहा। खान की बहनें वहाँ बड़ी तादाद में अवाम के साथ अडयाला जेल के बाहर अपने भाई से मिलने उस रास्ते पर लगी तमाम रुकावटें नाके क्रॉस करते हुए पैदल पहुँच गई और उस मुकाम पर पहुँची हैं जहाँ ऐसे लगता है पहुँच के कि ये अब इनकी आदत बन गई है। खान वैसे तो देखे कौम का मुर्शद है, रहनुमा है, लीडर है, पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की आन है, लेकिन ये ना भूलें कि 4 बहनों का इकलौता भाई भी है, नाजों से पला हुआ, दुनिया भर में आलम इस्लाम का एक नुमायां लीडर। इन बहनों की जान भी है। ये बहनें उसकी खैरियत के लिए तरसती हैं, उसकी सेहत पर तशवीश करती हैं, इनका दिल बेकरार है, आंखें खबर की मुंतजिर होती हैं। ये खानदान के दर्द की कहानी है। ये रिश्ता इक़्तिदार, जेल और सियासत इनसे मावरा है, बहुत खून की कशिश खींचती है। स्टैब्लिशमेंट जो खेल रही है, एक दफ़ा फिर वाटर कैनन अडयाला जेल के पार पहुंचे हुए हैं। वहाँ बत्तियाँ बंद कर दी गई। बूढ़े बुजुर्ग नहती खवातीन पर ठंडा पानी मारेंगे। इन बुज़दिलों का जो काम, जिन्होंने फातिमा जिन्ना की पसलियाँ भी तोड़ी, जिन्होंने आज के दिन बांग्लादेश भी अलग करवाया, फिर वो इन खवातीन से क्या उम्मीद करते हैं, जिन्हें पाकिस्तान के मीडिया पर तो बुला के नहीं पूछना कि जायज़ कानूनी दरख्वास्त, हाई कोर्ट का जो हुक्म है वो नहीं मानना, फैमिली की मुलाकात नहीं करवानी, सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं माननी। अडयाला जेल का अफसर बदमाश है, पीछे कर्नल साहब बैठे हुए। अब फिर ये कहाँ जाएंगे? अगर हिंदुस्तान का मीडिया इन्हें बुला लेता है तो पाकिस्तान का मीडिया तो नहीं बुलाता इनको, तो वहाँ आवाज़ तस्वीर बैन है, तो इनके पास फिर क्या रास्ता है? हिंदुस्तान के मीडिया में अगर इनका इंटरव्यू आज आ जाता है, जिस तरह भी सोशल मीडिया पे चल रहा है, फ़र्ज़ करें तो अर्नाब गोस्वामी अवामी उसके प्रोग्राम में आ जाती हैं और वहाँ अलीमा खान अपने भाई की बात करती हैं कि मेरी मुलाकात देखें नहीं करवाई जा रही क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान ये बातें कर रहा है, तो फिर ये तते तवे पे बैठ जाएगी। इन्हें हुब्बुल वतनी भी याद आएगी, गद्दारी भी याद आएगी, इंतशार, दहशतगर्दी, सब कुछ याद आ जाएगा, दो कौमी नज़रिया भी याद आ जाएगा। लेकिन आज इन बुजुर्ग खवातीन का मजाक उड़ा रहे हैं, उन पर जुल्म कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं कि जी इमरान खान का नाश्ता इतने का, खाना इतने का, एक मुलाकात नहीं करवा रहे, खान की अपने बच्चों से बात नहीं करवा रहे, कैद तन्हाई से नहीं निकाल रहे। अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है, फिर कल हिंदुस्तान के चैनल ने या दुनिया में कहीं इंटरव्यूज़ हो गए, फिर इन्हें तकलीफ होगी क्योंकि अलीमा खान तो कह रही हैं हम तो इदारे के खिलाफ बात इमरान खान नहीं करता, वो तो आसिम लॉ के खिलाफ है। आज भी वो स्टेटमेंट उनकी क्या है कि सारा पाकिस्तान मजबूर हो सकता है, पुलिस मजबूर हो सकती है, मीडिया हो सकता है, हम तो मजबूर नहीं, हमारा तो फैसला आज़ादी है मौत। तो वाटर कैनन भी तैयार है, वहाँ इलाके में आपको जगह जगह नाले भी हैं। पिछली दफ़ा शायद खटक और नहीं पहुँचता गिरे, जख्मी हुए। अलीमा खान तो आज वर्कर्स को भी कह रही हैं आप जाएँ, अपने अपने घरों में जाएँ। लोग नहीं जाते, लोग पिछले 3.5 साल से मुसलसल मार खा रहे हैं, जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। आज भी वो पुरअमन धरने में बैठ गए अलीमा खान के साथ। यहाँ वो पंजाब की अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी भी है, मौलाना नसीम, आदिल शाह और भी बहुत से रहनुमा हैं। अब इसमें देखें सबसे अहम मामला जो समझने के लिए इमरान खान की रिहाई का, ये बराह रास्त बिलाशुबा आवाम के साथ जुड़ा हुआ है। यानी इमरान खान की जो रिहाई, उसकी असल जिम्मेदार अवाम कह लें, दूसरे नंबर पर तहरीक इंसाफ, या तहरीक इंसाफ लीडरशिप पहले नंबर पर दे दें, अवाम दूसरा, जो मर्जी आप कर लें। लाएअमल मैं बताता हूँ, तरीक़ाकार दोनों को होना पड़ेगा सेम पेज पे अगर खान की रिहाई अवाम के ज़रिए करवानी है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तहरीक इंसाफ की क़यादत इस इंतज़ार में अगर कोई बड़ा मामला हो, कोई बड़ा मौका मिले, कोई सपोर्ट मिले, कोई पीछे खड़ा हो, तो तहरीक का ऐलान करें। अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई वो कह रहे हैं कि जब तक क़यादत के सब लोग एक पेज पे नहीं इकट्ठे होते, इनके मसाइल ख़त्म नहीं होते, तंजीमी स्ट्रक्चर नहीं बनता, सियासी जमातों से बातचीत नहीं होती, जिसकी वो बड़ी अहम कोशिश कर रहे हैं, फिर वो एहतजाज की कॉल दें। वो इसलिए नहीं देते कि एहतजाज की कॉल ख़राब हुई तो फिर मज़ीद जुल्म होगा। तहरीक इंसाफ के अंदर जो मामलात है वो दुरुस्त करने ज़रूरी हैं। मैं आपको ये बड़ी तफसील इसलिए बता रहा हूँ, सलमान अकरम राजा साहब अभी अडयाला के बाहर, मैं उनका एक स्टेटमेंट सुन रहा था कि ये कोई 1-2 दिन की शोबदाबाजी नहीं करनी हमने कि लोग मारे जाएँ, खान फिर भी जेल में रहे, हम प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे और एहतजाज की कॉल वही देंगे जिनकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो पाकिस्तान का माजी और तारीख़ जानते हैं, गलती नहीं करेंगे।
بلا شبہ محمود اچکزئی، علامہ ناصر عباس، یاد رکھیں ان کے پاس جو طاقت ہے وہ تحریک انصاف کی، ان کی اپنی پارٹی نہیں ہے اتنی بڑی. تحریک انصاف اپنے پیروں پہ جب تک نہیں کھڑی ہوگی، اس پوزیشن میں نہیں ہوگی، یہ کال نہیں دے سکتے. سلمان اکرم راجہ یا پاکستان کی عوام کے کچھ لوگوں کی جو امید ہے نا کہ کھڑے کھڑے آرمی چیف کا استعفیٰ آ جائے، وہ گھر چلے جائیں، نواز شریف شہباز شریف تمام جہازوں میں بیٹھ کے فرار ہو جائیں، اڈیالہ جیل کے دروازے کھل جائیں، یہ سب کچھ ممکن ہے. اور یہ ہوا ہے 1969 میں ایوب خان کے آمرانہ نظام کے خلاف. وہ فوٹیجز آپ دیکھیں، پڑے ہوئے سوشل میڈیا، قائد اعظم کے مقبرے کے اوپر سے لے کے گلیوں محلوں سڑکوں میں ہر جگہ ایران کے انقلاب کی طرح عوام موجود تھی. یا 2007 کا وکلا کا لانگ مارچ تھا، اس کے پیچھے بہرحال سپورٹ تھی. سپورٹ تو خیر آج تحریک انصاف کو بھی مل جائے گی، یہ بھی بتا رہا ہوں، یہ بڑی تگڑی خبر ہے، میں زیادہ بات نہیں کرتا، یہ کھڑے تو ہوں پہلے. بہرحال ان کی خواہشات پوری اس طرح ہو سکتی ہیں کیونکہ اتنے زیادہ لوگوں کو تو گولی نہیں ماری جا سکتی، اتنے لوگ قابو نہیں آ سکتے جس میں ہر رنگ ہر نسل ہر طبقہ فکر کا لوگ ہوں اپنے حقوق کے لیے، اپنے مظالم جن کے اوپر ہو رہے ہیں، خان کی قید کے معاملے پر. تو یہ 24 گھنٹوں میں معاملہ حل ہے، یہ سب کو پتہ ہے. اب تحریک انصاف کے لیے ظلم و فسطائیت میں سورج ابھی بھی سوا نیزے پہ، یہ بھی سچ ہے. خان کی رہائی سے معاملہ رسائی تک پہنچ گیا. اب سلمان اکرم راجہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. مثلا سب سے پہلے تو انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں، منتخب باڈی بنائیں، منتخب لوگوں کو. یہ 3.5 سال کی پرفارمنس رکھے سامنے، اپنے عوام کو تو سب پتہ ہے. آپ نے کبھی سنا ہے کہ تحریک انصاف سے کسی کو نکالا گیا ڈسپلن کی وجہ سے کہ اس نے وہ جیسے پنڈی کا یہ حلقہ ہے جہاں کے امیدوار ہیں جن کی حاضری ہونی چاہیے نہیں آتے، ان میں سے کسی کو شو کاز نوٹس ملا ہو کہ آپ کیوں نہیں آئے، آپ کیوں نہیں ملے، نکالیں ان کو، الیکشن کروائیں، نئے لوگ لے کر آئیں. سیاسی کمیٹی جو 23 کی بنائی اسے 40 کریں، کیونکہ بہت سے کرنے کے لوگ ہیں اس میں. یہ جو امیدوار جیتے ہوئے ہارے ہوئے ٹکٹ ہولڈر، ان میں سے تو کچھ گولف کھیل رہے تھے، ملک سے باہر ہیں کچھ. پنجاب میں صدر جنرل سیکرٹری یا جنہیں سزائیں نہیں ہوئیں وہ آپ کو نظر نہیں آتے. عالیہ حمزہ کو سزا ہوئی، وہ پس پردہ اڈیالہ لوگوں کو بھیج رہی ہیں. لیکن باقی حماد اظہر صاحب پنجاب میں اور جو ان کی بڑی تعداد میں صوبائی اسمبلی کے لوگ ہیں، قومی اسمبلی لوگ، بھائی کہاں ہیں وہ سارے؟ وہ متحرک کردار کیوں نہیں ادا کر رہے؟ انہیں نوٹس دیں، پارٹی سے فارغ کریں، اس کے بعد پھر لوگوں کو موٹیویٹ کرنے جگانے والے لوگ سامنے لائیں. دیکھیں عوام صرف خان کو دیکھ کے نکلتی تھی، پھر علی امین نے جو 2-3 دفعہ عوام کو دھوکہ دیا، اعتماد کا بڑا فقدان ہے. ابھی پھر رہنماؤں کو جو غداری کے سرٹیفکیٹ بھی اس تعداد میں ملے، اور وہ بڑی سخت تکلیف تھی مجھے، کیونکہ سینٹرل پارٹی کے اوپر، صوبائی لیڈرشپ اوپر، خیبر پختونخوا کی ہر جگہ انہوں نے پارٹی کو ڈسکریڈٹ کیا. یہ جو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے رہے، اس سے ہوا اعتماد ختم. غدار تو آج بھی موجود ہیں یا کچھ چلے بھی گئے ہیں، پارٹی کو بڑا نقصان ہوا ہے. اب انہیں پرفارم نہ کرنے والے لوگوں کو باہر نکالنا ہوگا. اور عمران خان نے دیکھیں مزاحمت کا فیصلہ کیا ہوا ہے تو اس کے لیے ڈٹ جانا پڑے گا. یہ جو بیانیہ نہیں اٹھا سکتے، یا ملک سے باہر چلے گئے ہیں، مفرور ہیں، یا موجود ہیں خاموش ہیں لیکن ٹویٹ ریٹویٹ نہیں کرتے، انہیں خود پارٹی سے ہٹ جانا چاہیے، نہیں تو پارٹی سے نکالیں انہیں. علی امین گنڈا پور کو دیکھیں، جب نکالا گیا تو سہیل افریدی کا نام کسی کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. وہ آج پرفارم کر رہا ہے آپ کے سامنے، سیاست بھی کر رہا ہے. اس لیے الیکشن کروائیں اور یہ 23 کی جگہ 40 لوگ بنائیں اور پھر شیڈو کابینہ بنائیں. دیکھیں اس کا میں طریقہ کار ان کو سمجھاؤں، یہ بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں. ابھی انہوں نے سینٹرل پارلیمنٹرین سے 1 لاکھ چندہ مانگا پارٹی کے لیے، کچھ نے دے دیا، کچھ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں. لیڈرشپ کی انہیں کمی نہیں ہے، یہ شیڈو حکومت بنائیں اور پارٹی کے فنڈز بھی اکٹھے کریں. جیسے حکومتی وزیر داخلہ ہے تو اس کے مقابلے میں وزیر داخلہ کے لیول کا بندہ روزانہ کاؤنٹر کر کے امن و امان پر بریفنگ دے. زبیر عمر تیمور جھگڑا جیسے وزارت خزانہ کی رپورٹ دیتے ہیں، یا مزمل اسلم خیبر پختونخوا کا بیانیہ دیتا ہے، اس طرح مرکزی سطح پہ وزیر خزانہ کا شیڈو وزیر خزانہ لگائیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جیل میں ہے تو ان کی جگہ بندہ لگائیں. اتنی بڑی پارٹی ہے جو کم از کم وزارت خارجہ کی، شہباز شریف کو، دونوں کی روزانہ رپورٹ عوام کو دے. اس کے بعد ساری کابینہ بنائیں سیدھا کی پنجاب لیول پہ بھی. پھر پارٹی سٹرکچر میں، ڈھانچے میں جو پیڈ ممبرشپ ہے، کیونکہ فنڈز کا بہت بڑا مسئلہ ہے. سیاسی کمیٹی میں آپ دیکھیں ڈاکٹر الوی جیسے بندے، عارف الوی کو نکالا گیا، سابق صدر ہیں، ان کے کتنے تعلقات اور کتنے عمران خان کے دیرینہ ساتھی بھی ہیں، وہ کتنے منجے ہوئے سیاست جانتے بھی ہیں سب کچھ. پھر قاسم سوری کو نکالا، اتنا بہترین پارلیمنٹرین، دلیر بندہ. وزارت اطلاعات میں شہباز گل جیسا بندہ، وہ بڑے آرام سے کام کرتے، وہ وی لاگ کر رہے ہیں، ان کو یہ کام کرنا تھا لیکن انہوں نے جگہ ہی نہیں دی. رؤوف حسن قابل آدمی ہے، پڑھے لکھے بندے ہیں، لیکن وہ ان پر حملہ ہوا اس کے بعد وہ غیر فعال ہیں، یا شاید عمر کے حصے میں کینسر سروائیور، مشکل ہے ان کے لیے حالات. یہاں کسی نوجوان کو موقع دیں، جیسے وہ وزیر اطلاعات شفیع اللہ جان کو دیکھیں ذرا، خیبر پختونخوا کیسی پرفارمنس. پنجاب میں وہ حافظ فرد کو لگائے، وہ حافظ فرد صاحب کی پرفارمنس اٹھا کے دیکھ لیں آپ. وہ خالد خورشید ISF کے عہدے پہ تھے، میری اطلاعات ہیں وہ باہر نکل گئے. شاہد کھٹو کو اب لگایا، وہ پہلے ہی پارلیمانی لیڈر ہیں. یہاں دلیر اور قابل لوگ، خرم ذیشان کو لگائیں،
जो आके इनका बयानियां बनाए। इन्होंने वीलॉग सियासी लोगों से और वीलॉगर्स को सियासत में डालने की कोशिश की। अब पार्टी में देखें लोग ढूंढे, बहुत बड़ी पार्टी है, स्ट्रक्चर बनाए। बलोचिस्तान में सालार काकड़ कितना बेहतरीन सियासी कमेटी से निकाल दिया उसे, सद्दाम तरीन उसको नजदीक नहीं फटकने देते, या खुरम ज़िशान केपी वाला। अभी जुल्फी बुखारी को देख लें, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर, वो कॉलम छपवाए, उनका इंटरनेशनल नैरेटिव सब कुछ दुनिया के इंटरनेशनल जर्नलिस्ट से जुड़ा हुआ, उसको कमेटी से ही निकाल दिया। मतलब ये ऐसे काम है जो तंजीमी एतबार से सलमान अकरम राजा कर सकते हैं। ये कहते हैं 3-4-5 लाख लोग सब ने आए फिर मैं लीड करूं, तो ऐसे क्राउड को तो कोई भी लीड कर सकता है। ये इनकी सलाहियतों का इम्तहान कम से कम इंतजामी सतह पर ये बजाय तकरीर करने इन चीज़ों पर गौर व फिक्र करें जो मैंने बताई। इनके अंदर दबाव है या काबिलियत है या इन समेत जितने लोग वो उधर से हट जाएं। 3.5 साल बड़ा लंबा अरसा है, 3.5 साल में परफॉर्मेंस सामने आ जाती है, सब कुछ सामने आ जाता है, कुछ इनका भी तो किरदार हो। बहरहाल ये कोशिश है इनको समझाने की, ये पैगाम था मेरा। बहरहाल अभी इनके पास मौका आने वाला है। IMF की जो शर्त है ना कि ब्यूरोक्रेसी के असासे जारी करें, अब इस्तीफों का एक बड़ा लंबा सिलसिला, बरसात शुरू होगी, क्योंकि इन लोगों ने मुझसे भागना है, कभी भी अपने असासे शो नहीं करेंगे। और इनके पास दोहरी शहरियत भी बहुत सारों के पास है, ये भागेंगे अभी। इसी तरह 18वीं तरमीम को छेड़छाड़ के लिए नए सूबों का मामला है, उसमें भी नून लीग पीपल्स पार्टी में फटा है। फिर ये जो ख्वाजा आसिफ की और इनकी जो डिमांड है उसको जनरल बाजवा की गिरफ्तारी की, वो नून लीग दबाव डाल रही है, वो फटा भी है। वो इनकी APS में आके बैठ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी जान मारें तो ये मंजरनामा बदलेगा, चीज़ें इनकी फेवर में आएंगी। कोई एक आधा वाक़या जिसको ये सोच रहे हैं फ़ज़ा साजगार हो सकती है, लेकिन ये अपनी तैयारी तो मुकम्मल करें अपनी सफ़े। इनकी सफ़े सारी उल्टी पलटी हुई है सब तरफ। बहरहाल इनको भी समझाना। और अवाम देखें, अवाम के तो हालात जो हैं देखें, सीधी सी बात है, आपको अपने हक के लिए खुद ही पुरअमन खड़ा होना, वरना नुकसान तो आपका अपना है। जिसे समझ ना आए, आप इमरान खान के दौर में मईशत 6.2% थी, तजारती खसारा, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन रिमिटेंस, महंगाई, इन सबको इकट्ठा करें एक साइड पे। फिर आज की जो इनकी सालाना ग्रोथ है, PDM की हुकूमत के बाद अब नून लीग की जो ये फॉर्म 47 इनकी मिलाएं, किसी दुनिया के माशी माहिरीन को ये मेरी बातें बता दें, खुद रिसर्च कर लें कि इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद आपको पता है 18 से 20 अरब डॉलर नुकसान हुआ इन 3 सालों में। कम से कम 55 से 60 अरब डॉलर, रुपयों की नहीं डॉलर, ये मिलाएं इतना नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। ये जो कर्जों में गैर मामूली इजाफा है, रुपए की कदर में कमी हुई, महंगाई हुई, सरमायाकार भाग गए, तजारती खसारा हुआ, मुल्क की एक्सपोर्ट खत्म हुई, डॉलर का रेट, पेट्रोल का रेट, इकट्ठा करें सारा बैठ के। मैंने तो सारा हिसाब किताब किया हुआ है, ये कम से कम मेरे ख्याल में 60 अरब डॉलर का तो सीधा सीधा नुकसान है, और मिलाए तो पता नहीं कितना लंबा छोड़ा। आज खान की हुकूमत चल रही होती, इसी तरह आपकी जिंदगियां बदल चुकी होती। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत चेक करें, इस वक्त इमरान खान के दौर में $100 बैरल थी, जबकि पाकिस्तान में 145 या 150 था। फॉरेन रिजर्व में डॉलर भी आप चेक करें, बेशक रेट देख लें उस दौर का। आज इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत यूक्रेन रूस की जंग कम होने से बहुत ज़्यादा कम हो गया, और आज 265 का पेट्रोल मिला, जबकि इंटरनेशनल $60 फी बैरल है। अब इमरान खान ने जो कीमतें रखी थी, करेंसी गिरने का, ये सारा मामला आप देखें तो आपको पता चल जाएगा मुआशी तौर पर अब क्यों तबाह बर्बाद हुए। ये रजीम चेंज ऑपरेशन सुक्का $60 अरब है, पाकिस्तान के कर्जे का निस्फ से ज़्यादा शायद बनता होगा। ये सिर्फ इन 3 सालों की महंगाई। मैं वो देख रहा था वीडियो के नीचे किसी ने कमेंट यूट्यूब पे लिखा हुआ था कि जी आप कह रहे हैं मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क तो चल रहा है। KFC में लाइनें लगी हैं, मैकडॉनल्ड्स में जगह नहीं होती। भाई 4.5% लोगों की खुशहाली को मुल्क चलना नहीं कहते। आप बिजली का बटन बंद भी कर दें तो पंखा भी कुछ देर चलता है। ये तो पावर बेशक ऑफ पियो, मैशत तब तक चल। देखिए मैशत होती क्या, नया रोजगार, नए कारोबार, नई नौकरियां, मजदूरी मिलना, बच्चों के स्कूल खत्म हो, कॉलेज खत्म हो, नौकरी मिल जाए, नई फैक्ट्रियां खोल रही हों, बीमार हो तो अस्पताल में डॉक्टर हों, अद्वियात हों। तो आप दुनिया में कोई मुल्क देख लें जहाँ 3 सालों में 50-60 लोग भागे हों। जिन्हें ये मुल्क चलता हुआ नजर आता है ना, वो एक्सपेक्ट करते हैं जैसे गाड़ी चल रही है तो चल रही है, चारों टायर बेशक पंक्चर हैं, भाई चलेगी पंक्चर टायरों पे भी, लेकिन कितनी। अब ये लोग डंकियां लगा के जो मुल्क छोड़ के भागे हैं, उनके भेजे हुए पैसों से रोटी दाल चल रही है, उसमें भी 2 वक्त की रोटी लोगों के लिए मुश्किल है। आपने अपने हालात चेक करने, पासपोर्ट लेके कभी किसी काउंटर पे जाएं, लंबी लंबी लाइनों से वो निकाल के ऐसे पाकिस्तानियों को साइड में करते हैं, सब पासपोर्ट देख के, अपनी आंखों से मैंने देखा। और अब चूंकि 16 दिसंबर है, इसलिए आपको समझाने के लिए, आप ये पाकिस्तान बांग्लादेश की हम बात करते हैं ना, 16 दिसंबर वो तो आज़ादी मना रहे हैं, यहाँ हम सोचने का दिन है हमारे लिए, गौर करने का, फिक्र करने का कि 16 दिसंबर ये 1971 को सिर्फ नक्शा नहीं बदला, जोग्राफिया नहीं बदला। बंगालियों ने गुलामी से, नाजायज़ गुलामी से, रियासती ढांचे से, फौज की बालादस्ती से, नाइंसाफ़ी से जान छुड़ाई। 15 दिसंबर तक वहाँ गुर्बत थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, सनतें नहीं थी,
مشرقی پاکستان قدرتی آفات کا مرکز تھا، بنگال کے سیلاب کا محاورہ تھا، جگہ جگہ مت تھوکو، بنگال کا سیلاب یاد رہو۔ عالمی سیاست میں تنہائی، انصاف کا نام ہی کوئی نہیں، عوام کی رائے جانوروں سے بھی کم تر سمجھی جاتی تھی، اپنی مرضی سے وہ ایک اپنا حق ووٹ بھی نہیں استعمال کر سکتے۔ یہ 15 دسمبر 1971، 16 دسمبر کو یہ نقشہ بدلا، شہادتیں دی انہوں نے، قربانیاں دی انہوں نے، کھڑے ہوئے۔ فائدہ کیا ہوا؟ ذرا 54 سال نکالیں پاکستان اور بنگلہ دیش کی بیلنس شیٹ سامنے، موازنہ کریں۔ جی ڈی پی ٹوٹل گروتھ، پاکستان 385 ارب، بنگلہ دیش 450 ارب۔ پاکستان کے شہریوں کی جو فی کس آمدنی $1300، ان کی تقریباً $2600، پاکستان سے دگنی 30 سے 35 ارب ڈالر۔ ہماری جو ٹاپ کی ٹیکسٹائل، ان کی 60 ارب سے زیادہ۔ انہوں نے 54 سالوں میں فوج کو سیاست سے الگ کر لیا، پارلیمنٹ کو اختیار دیا، ان کی کرنسی بڑھ گئی، ان کی معیشت بڑھ گئی، ان کی انڈسٹریاں چلنا شروع، ان کا ٹیکس کا نظام بن گیا، ان کے کارخانے، مزدور، ان کی خواتین کی لیبر فورس پاکستان سے ڈبل ہو گئی۔ یہ تو شیخ حسینہ اگر آ کے والد کے نظریے سے انحراف نہ کرتی، جس مقصد کے لیے باپ لڑتا رہا اس مقصد کے خلاف نہ جاتی، آج بنگلہ دیش کہاں سے کہاں پہنچ جانا تھا۔ لیکن آج بھی وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں، قائم دائم ہیں۔ تو جو قوم ظلم، ناانصافی اور ناجائز طاقت سے جان چھڑوا لیتی ہے، وقتی طور پہ نقصان ضرور ہوتا ہے لیکن طویل مدتی فائدہ ہوتا ہے۔ اس پہ غور کریں، اپنا خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔